Hello? Hello? Okay. Pag naanta magbalik. Biya nakamute ka ina. Insyaallah. Magmaap. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Jadi insyaallah amo sa in siwi-siwi na mo hain doon. Sa biya nakamute wa inudiyungog nabalikan nato insyaallah. Muna-muna mangayo kami kamaapan sa wabsin biya mga nalawa kami sa wabsin na assign kami pa malayo-layo lugar so wayroon biya mga long tanaka parihala di ha kuan ha lugar-lugar ini. So bihaon insyaallah hindi ta napalugayon indumhil kato niyo pangadjian mudir sin Ma'had Ar-Rifai graduate dan hahula Yaman Syekh Baghdad Abdullah, falyatafaddal fadilatu Syekh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna-muna mga palangwan na mga agama Islam, itukbal na to in pupujihan iban sa sanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban hitukbal na to in sa taon-taon pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala in Diyos ang pakita niyo din ha mga nikmat niya biya sin nikmat sin waktu amo inyari na to napakay na usal hapagtaatan hapagibaratan pa Allah subhanahu wa ta'ala labi luba na usal na to hapagpangadjian hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam papangho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo in sababan niya nyari kita niyo halomli kusan sin agama Islam amo in agama huirun do ing agama tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala pat malingkan amo na in agama Islam. Adalam bihat to yari na sab kita niyo haadlaw ini adlaw isnin amo in kaya pagyaksan sing kita niyo in maawon in pagnasihat in paunon in pagpangadji hadi pa kita niyo makapag-iftar biidnillah subhanahu wa ta'ala. Habiyaon mamuso kita niyo kumawa kita niyo pangadjian maniyo tiyo inikawaon ha-Quran hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban hadis Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban hilaway nato pamaham si mga sila as-salafu as-salih. Tumtumon nato mga palangwan na mga agama Islam masi kita ni halaw man simbulan Ramadan ami bulan piag barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala ibang bulan lipat manglipat in tutong basan dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumun na to mga palangwan na mga agama Islam in pagpuasa habulan Ramadan magkalagihan in mga kita niyo tawang pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab in ibadat kalagihan tawang na to dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasabahay ni pila na sadya habang sa Muslim amo imanga sila timutunay sin ibadat labi luba na biya sin ibadat sunnat biya sin sambahayang tarawih bang na to usulon magbalik den hapanagnaan sin duman sin bulan Ramadan agun mahipo in masjid sin bangsa Muslim hapag tunayan sin sambahayang tarawih. Naam. Sa mal-asafus sadid, in makaso sa mga palangwan ng mga agama Islam, ibabot man
in puasa hangpo adlaw sambil biyaon imabot na kita ni aon dan mga ini bangsa na to na pagka timunga na embes magtutuyo gaman pakusugon in pakukus atau akan pakusugon in ginhawabaran hapagtunayan sin ibadat na inut-inut nalawa kailo in taymanghod in bangsa nato magtunay sin sambahayang tarawih. Nam. Benesambatan amo pa kainisab in sambahayang tarawih sunnat. Hindi nila katinggalan tabi hanggat tabiya adapun impardo sambahayang 5 waktu katinggalan nila resa beriin na in sambahayang sunnat besin sambahayang tarawih mga palangwan na mo haaga maslam. So dihay ni magkalihan kita niyo biya na siya ini topic na to bihaon at na kalagguan atau akan ini kalabihan sin pagsabar di habulan Ramadan. So mapun ini in taki-takihon na to in kalabihan kalagguan sin pagsabar di habulan Ramadan. Nabi na sinagi in pag-ibadat kalagihan no kasabar. In pag-ibadat kalagihan sinuno sin pagsabar mga palangwan na mga agama Islam. Nalagi tungtuman na to in pagpuasa ini din ha mga sa lago-lago ibadat itlakan lang si mga ulama. Sabab may sabab in pagpuasa ini long sin Allah subhanahu wa ta'ala hakabtangan niya nasabot hadis qudsi long sin Allah subhanahu wa ta'ala kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala tumtumun na to ini bilang patumtum in puasa ini tiyan to iyaku sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kabalikan ko biasin agi patumtum in pagpuasa habulan Ramadan ini iyaku sin Allah subhanahu wa ta'ala in ini kaniya iban in ini in tagsuko manung basi kaniya damikyan Allah subhanahu wa ta'ala. Natumtuman na to mga palangwan na mga akam Islam long si mga ulama iban hambuok na rito kaptangan isek usaymin nasabot niya kitab hasarahan Riyadus Salihin hakaptangan niya a'damul ibadat itlakan. At na impagpuasa habulan Ramadan, siya ni insa lagu-lagu ibadat itlakan. So mayta in pagpuasa habulan Ramadan, long si mga ulama sirrun bainal insan wa rabbih. Sabab in pagpuasa habulan Ramadan, siya na ini secret hantara sin manusia iban sin Tuhan niya Rabbul Alamin. Nam. Damikian mapalangwan na mo haakam Islam intanda niya wayroon makaingat sin ibadat inibat malengkan tagda po singgin huwamaran iban sin Tuhan niya hasabyat to di takaingatan misam pakita nagsusok nagagad-agad iban sin pagkahita uno manusia tay manghud ta nagmiting-miting na ka naglingkod-lingkod na ka miyanaw-manaw nari ta kay nga tambang insya ka puasa atawa kanuno insya wala uno na muasa. Wayroon makaingat ha ibarat yaon bat malengkan tagda po singkin hawabaran iban sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta niyat nakatatapok inyat ini amunay ini in long si mga ulama kana adamu ikhlasan ibadat sa lago-lago hikatunay ta in ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta ini din ha mga tiyanto sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpuasa ini din kaniya in tagda po iyaku sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpuasa ini kaniya. So dihay ni mga palangwan na mga akam Islam sabab in pagpuasa kalagihan na to in kasabar hangkan na lang sin Allah subhanahu wa ta'ala haayat niya
haparman niya long sin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladina amanu sabiru wasabiru. Intiyawag sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amo ni mga bariman. Pagsarang sukulan na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, intiyawag pa kita ni sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hapanawag-tawag niya, inda akon niya magsabar, haparkala, hapag-ibaratan, atawakan hapagtaatan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi asin sabatan ta, in pagpuasa mga palangon na muhaagam Islam, in ini din ha mga salago-lago sin ibadat, damikyan din ha mga rukun sin arkanul Islam, mga karukun-rukunan sin agama na to, agama Islam amunain pagpuasa. Asabahay ni kalagihan na to, in kasabar, di habulan ini, di ha ibadat ini amunain pagpuasa, habulan Ramadan. Ang pagpuasa mga kapalangwan na mga agama Islam, benisang batang kalagan ta kasabar, ang pagsabar hapag ibadat, in inidakan kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, iban in ini panawag-tawag kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, haparman niya, long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasta'inu bis sabri was salah. Dihay ni long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasta'inu, at inapangayo kamo tabang pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, doon hawno, patasupaya kumamdos, impag ibadat na to, amo na inunong inkasawat. So haayat ini dihilang kita ni upamahan, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiyawag kita no sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sin apabila in kita niyo, himinang sin ibadat, in subay kita niyo mangayo tabang, dumua pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bata supaya kumamdos, bata supaya tumaptap in pag-ibadat na to, in pagtaat na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So hapag puasa kalangan nato in kasabar mga palangwan na mga agama Islam. Pagga in puasa nato timunga na. So kalagihan nato pa pakamdoson in kasabar nato na ang pagsabar mga palangwan na mga agama Islam, kalagihan nato applyon di habulan Ramadan. Habulan Ramadan. Hangkan na sa in ayat, in ibadat pagpuasa habulan Ramadan, iya ko sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya iban siya in tumungbas sin pagpuasa habulan Ramadan, dihay ni long si mga ulama, long hisik usamin, hakitab Riyadus Salihin, long niya in kaibanan ulama, nagkaptangan atin makna, habaita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li. So dihay ni long sin kaibanan ulama, in kiawanan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, haadlaw kiyama, bang aun hamanu siya. Ini anyaya, doon ha pagkahinyamano siya, doon haipon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dihay ni haadlaw kiyama, kawaon kaniya in karayawan niya. Kawaon doon kaniya in karayawan niya, hauno, hipamayad niya hatao amo inaanyaya niya. Nam, illa siyam lang si mga ulama. Ba't malingkan amora in pagpuasa, hindi mahalin, hindi makawa, hipamayad doon, hamano siya amuin, nakahinang siya pag-anyaya, hatay manghud niya, unubang sa Muslim. Sa mayta, binasinagi sa babing pagpuasa, ini iyako sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ini manjari, di ini hikalamud. Long si mga ulama, hipamayad, ha mga tao na anyaya niya, haadlaw no, kiyama. Damikyan, dihay ni, in pagpuasa mga palangwan na mga agama Islam, kaingatan na to, in katantan sin ammal, sin anak kapo Adam, ini magganap, magsusung in pahala, sin ammal ibarat sin anak kapo Adam. In tanda niya,
inhambok karayawan lipaton pahangpo karayawan. Amura inuno in pagpuasa. So in pagpuasa na lipat manglipat. Sa ta ma-apply di hay ni inuno in kalimasin sim pagsabar. Nam kalimasin inuno pagsabar. Nam pa in pagsabar mga palangwan na muhagam Islam. In makna niya long si mga ulama habsun nafs alas-alasati umur. Long si mga ulama in pagnganang kasabar amuna in puon at tawakan pagangan in hawa nafsu sing kita long si mga ulama di hatu parkala. Di hatu no parkala. Panagnaan niya amuna in asabru ala taatillah. Hikaruan niya asabru an maksiatillah. Hikatu niya asabru an akdarillah al-mu'limah. So, in pagsabar, mga palangwan na mahagam Islam, subay na tumaply into ini. Muna-muna, amuna inuno asabru ala taatillah. Na in pagsabar, aming panagnaan, aming pagsabar si manusia, pagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, natungtumun na to. In pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, in siya ni uno, taga uno bugat-bugat. Sakila tu alal insan. At na taga bugat-bugat. Doon haw no, hagin hawaran sino no, sin manusia. Sa si magawa dihay ni subay kalagihan in kasabar di hapagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aplayon na to in pagsabar hapagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aplayon na to in pagsabar hapag-ibaratan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na in pagtaat aun siya bugat labi luba na banghatungod hapag-zakat ataw kan paghaji na kalagihan mag-infak kita sin alta ta na di nakasuyuyan banghatungod sin alta mabukat ini halima ataw kan ha kabayaan sin manusia. Nga si makawa bisang pabihat to in zakat ini atau in paghaji ini din ang mga ibadat. So bang in manusia mahal ka kaniya in pagtaat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahal ka kaniya in pag-ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, dihay ni atasan sa balan niya in mag-impact siya sin alta niya hakal na hapagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala biya sin pagtunay sin zakat ataw akan pagtunay sin paghaji habaytullahi al-haram. Amoy ato in panagnaan in kasabar pa Allah subhanahu wa ta'ala tawakan pagsabar in hapagtatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nadamik yan in pagpuasa mga palangwan na mahaagam Islam bang buko na sadya pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano waktu imanu siya mahukaw. May ta di mahukaw sabab in magtagakaw sandalan mo in huaw hapdi iban sandalan mo in sumok paasawa mo haadlaw simbulan no simbulan Ramadan. Nabang imanu siya piagangan niya ataw akan tihanan niya in huaw hapdi iban sino no iban pagsuk niya habulan no hasawa niya habulan Ramadan magsabab sino no si masyakka sarta ikrahan na ini asal ni tabiat sin manusia sa adapun bang in manusia in pagmahukaw niya atawakan pagtinggal niya sim pagpuasa hakarna ini piyardo wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala dihay ni mabatal in amal ibarat niya. So bang imano siya pagmahukaw niya in pagpuasa habulan Ramadan magsabab in pagpuasa piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala. So dihay ni kiyabayta kitab Riyadus Salihin long Sheikh Usaymin lahabita amaluhu tantu mabatal in amal ibadat niya mga palangwan na mo haagama Islam.
Nahangkan kalagihan na to imagsabar. Sabalan na to hindi kumaon habulan Ramadan. Sabalan na to hindi minum haadlawan simulan Ramadan. Sabalan na to in sahwa sing kita kabayan sing kita in sumok haasawa sing kita niyo sabab uno hapagtaatan pa Allah Subhanahu wa taala. Bang nato yato ma-apply hakar na sin Allah Subhanahu wa taala tanto makawa na to, mahasil na to, in sa taod-taod tutong basan din Allah subhanahu wa ta'ala. Nang kanasalong sin Allah subhanahu wa ta'ala fi hadisu kudsi, long sin Allah subhanahu wa ta'ala yatruku ta'amahu wa sarabahu wa syahwatahu min ajli. So dihay ni long sin Allah subhanahu wa ta'ala, beta ni hadisu kudsi, long sin Allah ta'ala, binin niya atau akan tinggalan niya, impagkaon niya, ewan simpag-inom niya, ewan simbaya niya, sumuok asawa niya, min ajli hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amayat to din ha mga panagnaan, bahagian, sin pagsawa, pinsin pagsabar, amunain as sabro ala taatillah. So hikarwan niya, di rakta na makapahaba, sabi no wakto na to haupo da, hikarwan niya amunain asabru an maksiatillah. Asabru an maksiatillah. So dihay ni kalagihan na to resab in magsabar, hindi kita niyo makahinang maksiat di hawakto in kita niyo namuasa biya sinuno kaptangan subay kita niyo lumayo din ang kaptangan wayroon puspa idda niya lumayo kita niyo din ang kaptangan amo in mga kaptangan pagputing atawakan paglimot giba uno naginis babarapa subay nato initinggalan sa inini agad den ha mga pagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala subay nato ini applyon in lumayo kita niyo den ha mga hinang maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala bata supaya mahasil nato in pahala sa taod-taod tutong basan din Allah subhanahu wa ta'ala. Inikato ni ang mga palangwan na mga agam Islam, amunain as-sabru al-aqdarillah al-mu'limah. As-sabru al-aqdarillah al-mu'limah. May ta siya kyanganan al-mu'limah. Sabab yung mga gyanta sin Allah subhanahu wa ta'ala, an waktu mahapto-sapto siya, an waktu biya mabukat-bukat siya. Biya sino biya sin pagpuasa sin kita niyo di habulan Ramadan. Sabab in pagpuasa habulan Ramadan mga palangwan na muhaaga ma Islam biya sinagi fihi masakka. Aon siya bukat. Aon siya bukat pagpuasa di habulan Ramadan bang kumugdan in adlawan simbulan Ramadan waktu sino mapaso in adlawan niya. So dihay ni hangkan ini din ha mga tiakdir sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kamatauran adlaw in adlawan simbulan Ramadan kamatauran niya adlaw atau kan waktu in siya mapaso. So dihay ni kalagihan taniyo in sumawar sabalan na to in paso haadlawan simbulan Ramadan sabab in ini tiakdir sin Allah subhanahu wa ta'ala sa babahay ni gyanta sin Allah subhanahu wa ta'ala piyaon siya abu in pagpuasa haadlawan simbulan Ramadan in siya waktu mapaso. So kalagihan na to in kasabar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan den ha mga ini gyanta sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu mahaba. In ini gyanta desab tiakdir desab sin Allah subhanahu wa ta'ala in tumahan kita niyo sin hapdi den naman panagnaan sin fajar as-sadiq sambir na sadya tumugum imata suka. Tumahan kita niyo sin hapdi, tumahan kita niyo sin uhaw, tumahan kita niyo sin kainingan kabayaan sin hawa nafsu nato imbiya na sumuok paasawa nato nga tumahan kita no sa inya to gantaan tiakdir kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan an waktu makananam kita nuliso.
Nam, an waktu maka nanam kita niuliso doon haadawan sinuno simulan Ramadan. So dihay ni kalagihan na to in sumabar misampa kita datungan liso asal in kaliso in lamud den ha mga uno tiakdir sin Allah subhanahu wa ta'ala kumugdan habulan uno habulan Ramadan mga palangwan namo haagam Islam. So kay napusan niya mga palangwan namo haagam Islam habi misam pabihat to imbya bahagian sin pagsabar tumtumun na to in salingkat-lingkat kaptangan amo in i-apply na to sa lugay na to unubuhi magtunay sin pagtatan pa Allah subhanahu wa ta'ala magtunay sin ibarat pa Allah subhanahu wa ta'ala kawaun na to applyon na to in hadis sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadis niya long sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Long sinabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min. At na makajaib in parihalan kahalan sino no simbar iman maita inna amrahu kullahu lahu khair sabi ingkatan tan kahalan niya inya unun marayaw katantan walaysa dhalika li ahadin illa al mu'min atana wayruun maka-apply kaniya wayruun makahinang kaniya hambuk din ang mga manusia at malengkan amura in mga sila uno bariman. So in hinang sifat Beita sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin maka inu para kala sin bariman long sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in asabathu sarra syakar fa kana khairan lahu. Long sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sifat simbar iman bang siya paratungan nikmat amunain syakara magsarang sukul siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na impuasa mga palangman na muhaaga ma Islam in ininikmat kato taniyo subay na to patauron in pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab diatungan kita no sa lagu-lagu nikmat din Allah subhanahu wa ta'ala sa lagu-lagu ibadat dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hasabab niya to subay na to patauron in pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala magsabab datungan kita no sa lagu-lagu ni'mat amo na yung pagpuasa habulan Ramadan. So bang imbar iman datungan sa sin ni'mat syakar patauron niya in pagsarang sukul na pa Allah subhanahu wa ta'ala maita fakana khairan lahu. Sabab in ni'mat pera tong kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala in kiaunan niya yaon marayaw hauno hatau bariman. Sabab in ni'mat di matong pera tong kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala in yaon hikarayaw kanya sabab in nagparatong kanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwa niya in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Long sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ibariman datungan sin tutukasan datungan sin panandas kamumulahan in hinangon sin bariman sabar at na magsabar siya kaingatan niya maita fakana khairan lahu sabab in datungan panandas kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala in paratungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala kamumulahan inyaon hikarayaw kaniya sabab in nagparatong kaniya Allah subhanahu wa ta'ala amura in hinangon niya in magsabar siya hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala mga palangman na mo haagam Islam. So amuyat to in malingkat subay na to aplayon subay na to ini anggautaan hinangon hisud palampangatayan in panghindo kato sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bata supaya in kaboy sing kita bariman in kaboy sing kita bilang muslim amoy nag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy agama Islam
di kita niyo makapamong uno bang uno, di kita niyo makauno, ini makabisara, mapangkal, pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab mayta, kaingatan sin kita niyo, kaingatan nato hibutang, ingin habaran nato banghaw nato hibutang. Biya sin agi, imbar iman, misam pasyaratungan uno, kamumulahan, kamudaratan, labi luba na datungan siya nikmatin Allah subhanahu wa ta'ala, kaingatan niya hibutang, ingin habaran niya, sabab mayta inkatan tanya on hiparatong kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo yaon hikarayaw kanya, sabab inagparatong kanya Allah subhanahu wa ta'ala. Najarin niya mga palangwan na muhaagam Islam. Hamuk ayat, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, haayat niya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, haayat niya, wala nabluwannakum. Dihay ni, long sin Allah ta'ala, tantu-tantu, tukasun namo kamu. Bisyay. Dihay ni, liangkum sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta aun din ha mga siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, din ha mga tutukasan niya, minal jaw. Ay min jaw. Din ha mga tutukasan, hiparatong sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in kahapdi. Amo na inuno, in kahapdi. So dihay ni, di matong imbulan Ramadan, si Ma'bu, imbulan ini, bulan din mga sa lagu tutukasan din Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga sila bariman, amo na in nasabot na to, kain na haayat, amo na in aljo, amo na in kahapdi. So sa lagu tutukasan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga bariman, di habulan Ramadan, amo na in makananam imbar iman, tutukasan din Allah subhanahu wa ta'ala, tutukasan amo na in kahapdi. So damik mga palangwan na muhaagam Islam, hangkan na inmano siya, an waktu, misam pa imano siya ayan, kaya kansuban, atawa kaniya hapdi, magsabab wala doon inuno, imbarakat, hawak to siya kumaon, an waktu bisang paberiin, in kansub niya, di ra, weroon da doon barakat, hawak to siya uno, kumaon. Sabab mayta, wala doon, in, pag-iyanon, ano ba yaon? Wala doon in, pag-iyanon, pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga ni'mat, tiyabos kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiluwa na, nakulang imbara katsim pagkaon bangdi kita uno, tumag na sin kalima basmala, amon no kalima bismillah, bang kita uno, kumaon, tumag na sin pagkaunta. So, dihay ni, weroon bara katsim pagkaunta, bang kita uno, kumaon. So, dihay ni, inju, mga palangwan na muhaagam Islam, then ha mga sa lagu tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala di habulan Ramadan. So dihay ni mga palangwan na muhaagam Islam, sabab in waktu na to, ini haupo da, tubtuban ko na sa jarit to, in nasihat ko, in kaptangan ko, ini murah-murahan, papagbara katong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, in nasihat na to hamapon ini, haadlaw ini bangaon din ang mga himumungan ko wala imamo inyat to ini din kako paamo hinurakuman, bangaon din ang mga kaptangan ko wala imamo inyat to din kako amo yat to imya yabot-abotan simpanghati ko na mura-murahan mga palangon na mo haagam Islam magsarang sukul hawak to niyo sarta bangman papagbarakatong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in bulan ini, bulan uno Ramadan, iban murah-murahan papagbarakatong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangajian na ka na to hamapon ini, di na ako magpahaba ini singkap tangan ko, mamait na ko sinapal kasila sa
Wa ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekhana, piag barakat katu niyo sintuhan natu Rabbul Alamin. In Ramadan natu, in adlaw natu, in second natu, ay in minuto ha adlaw sin Ramadan insyaallah. Habihaun insyaallah in kami manalam salam pa mga katautay manghuran natu. Amo indi magbati laul dumungog sin suwi-suwi den ha Quran iban sin den ha sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Auno nambah yan. Mahuli salam kasilasa mari pa mga katautay manghuranta. Biya na kay uno ini kadayang kanya tawa katuan. Jasmine Arifin Tahir, katuan maray ini. Ay kadayang. Jasmine Arifin Tahir, damikian kay Red Tahir, masyaallah. Di ini magbati laul. Demikian kay Tuan Harun Mox Sagibu. Demikian kay Darimi Kololong. Darimi Kololong. Magsukul ha mga comment niyo. Sawab sin biya mga kita na mo yung comment niyo. Napansin na mo in wayroon audio. Sa bihawon kasi wayroon biya mga headset ha di na mo karungukan. Waalaikumsalam warahmatullahi Nurhan Sali. Demikian kay Nur Aima Jaji Jaraha. Salam kasih samon kay mo. Demikian Siti Analin Asari Baharin. Salam kasih samon kay mo kadayang. Demikian kay Merin. Nah, Trickster Ilaji or Ilahi. Benhar Tugayaw. Tagayan. Assalamualaikum Syekh. Aun ini pangasubo. Bang di rabaha makabatal batal sin puasa bang magpabaksin. Emergency kasi madto ako pabasilan ang pasubay ko fully vaccine bang lumabay dun hazambo from Pagadian kasi ako. Okay. So check. Jauhin naman kita. Na wallahu a'lam in biya mga kamatunan niya sa habang mga kamatauran kaulamaan sing kita di amuin pamayta nila di siya makabatal. Hambok din ha mga kawaid sin kaulamaan sing kita inlong niya amuin ibadat al-aslu fil ibadah al-mana. So in katan ibadat amuin in siya long tabihan maglagi maghajat dalil ibadat maghajat dalil din ha Quran iban sin sunnah nalong sin mga kaulamaan sin kita wayroon day sab makabatal kanya illa dalil din ha Quran iban sin sunnah. So din ha mga yari wayroon long tabihan mga namayta iban sin wayroon alaka mari pa mga pagkaon. Bukong biya sin mga dextrose bang kau biyan butangan na kansuan kau minsan kau di magkaon mga 2 kapito. Kaya sulayan tayo ni mag kaya dextrose hansik. Na-admit ako mari mga tunga bulan. Nawayroon daon pagkaon dextrose sadya. Nabuhi. Na amuyat to inja jawaban sin kami din ha Majlis Duatis Sunnah. Tuan Benhar Tungayaw Tagayan. Trickster. Ilaji. Bus na ini siya. Sukran hapatumtum. Afwan. Kay Tuan Sheikh Baghdad. Demikian kay Abdullah Hasim Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Kamaya kamu doon ha mga Riyadh Arabia yan. Sawab sin inuhula Arab bihaun landuk mapasu. Labi dun ha Makkah. Mapasu yan sawab sin summer. Summer no? Amo na. Nurhan Sali, magsukul Sheikh, patumtum mo Sheikh. Magsukul kuno patumtum mo. Allahumma barik. Mujtabah or Mujtabah. Mujtabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watching from Baguio City, Salam Dua Pakatan.
Oh, salam doa pakatan dimurungog ti matayng ha majlis doa ti sunnah dain kan mujtaba. Damikian Kars Daranda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. May tayo ni siya nag-waalaikumsalam. Magsukula patumtum ya Shaykh. Allahumma barik. Magsukul kuno Shaykh ang mga patumtum. Insyaallah. Oo. Na amurayat tu imbya mga laong ta nagkaway-kaway sinlima sambat nila. Oo. Amo nagbiyan-biyan. Oo. So, alhamdulillah, ang pabiya mga 1 minutes before simbuka. So, insyaallah, maray, biya din siya, unang plano. Aros kaldo. Naunal. Mayroon din champion. Aum pa, mahuli, di na kami biya mga lang tamagpalukay. Salam kasila sa pakatan, timatayng ha majlis, duatis sunnah bil Philippine. Then, hatay mang hudniw, hi Abu Nadir. Damik yan. Iban sin mga taiwan ko di biya na kay Sheikh Abdul Khalik Hussein, damikian kay Sheikh Gans, ano pilido na? Damikian kay Sheikh J, damikian kay Sheikh Rai, damikian Allahumma barik Sheikh, jazakallahu khairal jaza. Salam dua pakatan kato ni bang men taymon sinallahu jalla ta'ala in puasa nato, in sambahayang nato, in Ramadan, in katani ibadat nato. Allahumma amin. Mahuli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.